Hello guys, for today's video, nagbuhat day ko og coin slot para sa akong Pesonet. Disclaimer, dili di ko computer technician. Kining tanan nga akong nahibaw-an, nakita lang nako sa social media ug kursunada lang ko nga makahibalo. Mao nang motuod jud ko nga ang tao nga gusto makahibalo, daghan jud makatunan. Kung ikaw karon nga nakakita sa akong video, advice lang inamigo, wala na imong kahadlok ug kaulaw, or never let fear determine your future. Char, English pa mura jud hawd. Gusto lang nako makabuot akong mga pangandoy, mao nang wala na ko'y kahadlok karon kay salig ko sa akong kaugalingon ug sa Ginoo. Magpasalamat day ko sa mga nakadaog sa atong pa-Gcash load ug ilabi na sa katong mga nag-like ug share. Daghan kayo ninyong salamat.